রাস্তাসহ সরকারি সুযোগ সুবিধার দাবিতে বিধায়কের শরণাপন্ন বঞ্চিত গ্রামবাসী। চলাচলের রাস্তাসহ সরকারি সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বিধায়কের শরণাপন্ন হলেন। ঘটনা শনিবার দুপুরে চরিলাম আরডি ব্লকের অন্তর্গত বিশ্রামগঞ্জ আমতলী এডিসি ভিলেজে ২ নং ওয়ার্ড বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন দশরথপল্লী এলাকায়। এই এলাকার বেশ কিছু নাগরিকদের অভিযোগ, তারা ভিলেজ কমিটি এবং ব্লক থেকে ঘর, শৌচালয় সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন। তাদের এলাকার রাস্তাটি সিসি রোড হচ্ছে না। তাদের অভিযোগ, তারা বাম আমলেও বঞ্চিত রয়েছেন, রাম আমলেও তারা বঞ্চিত সমস্ত ধরনের সুযোগ সুবিধা থেকে। কেন তাদেরকে এভাবে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে সেটা তারা বুঝতে পারছেন না। তাদের এলাকায় মানিক মিয়ার বাড়ি থেকে বীর বলদেববর্মার বাড়ি পর্যন্ত ১ কিলোমিটার রাস্তা তারা বহুদিন ধরে সিসি রোডের দাবি করে আসছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের এলাকার রাস্তাটি সিসি রোড হচ্ছে না। খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে চরিলাম বিধানসভার বিধায়ক সুবোধ দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ বাজার সংলগ্ন দশরথপল্লী এলাকা ভিজিট করেন। কথা বলেন এই এলাকার নাগরিকদের সঙ্গে। প্রীতিশ দেববর্মার বাড়িতে বসে বিধায়ককে কাছে পেয়ে গ্রামের মানুষ তাদের অভাব ও অভিযোগগুলো বিধায়কের কাছে তুলে ধরেন। এছাড়াও গ্রামবাসীরা তাদের এলাকার রাস্তাটি সিসি রোড করার জন্য বিধায়কের হাতে কাগজ তুলে দেন। বিধায়ক সে কাগজ ফরওয়ার্ড করে দিয়েছেন যাতে করে জেলা শাসকের কাছে পাঠানোর জন্য। বিধায়ক গ্রামের মানুষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি প্রশাসনিকভাবে জেলা শাসকসহ বিভিন্ন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলে দশরথপল্লী এলাকার নাগরিকদের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবেন। বিধায়কের সঙ্গে ছিলেন আমতলী ভিলেজের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিমল দেববর্মা ও শরণ দেববর্মা সহ মথা দলের একজন নেতৃত্ব। দেখুন বিস্তারিত ডিডি রিপোর্ট, নিউজ অন ত্রিপুরার আশা। তিনি 2 তারিখ অগস্ট 2025 ব্রগানো কাঙো আনো সাহলাইয়া সাহলাইমান পরে মানে অ্যাকশন প্ল্যান যেহেতু অ্যানুয়াল অ্যাকশন প্ল্যানও খবজা গিয়া বরক ডিএমও থাঙ্গै বরক পিটিশন খাইয়া লামাनि बागै गे आनो बताव कपि रखा आंबो डिएम नलेज तुबनाय लामा डाक्ति डाक्ति अति सतर खायना निंथों लामा बिग सलिं दंफां अनेक बालक दाग प्राय 25-30 बसरनि सिगां खायमानि अबन ताबो सिसि रुट खायजाया आरसिसि रुट खायजाया मना आरसिसि रुट खायनानि बागै आं उदुतन कटिपेको बिसेसकालि डिएम खानि आं तुबनाय आं फरवार्डिं बो खायरेनाय गाजैकरा लामा तारिंना निंथों जनगणनि साथे कारण लामा सो गाहामना नांगौ लामा गाहामखौ सो किसु थां फायलायसु गाहामंगौ ओंखाय नों डेभलपमेन्टनि सिस्टराव नङा होनका पहिला लामा कायरान दै स्कुल आबार गाहामना नांगौ बन फरेस्ट डेभलपमेन्ट होनबाबो गावमा हायरं दङ जला हांखनि डिएम अफिस अर जत अफिस न बिस्रांगौ अतो गाना बिसे बचाइला तामनि बागै अर आसे सामु कसाइतो खालाम लामारो अब एक्चुअली पहिलानि सिमे एक्शन प्लान रजा गया एक्शन प्लान खानका तासारा म डिस्टेन्स बखाबां 1 crore गांगाव प्राय 1 crore ने अबाब थाङो अर ब्रेकअप खायै पार्ट के खायै आखो खाने नके 300 400 500 मिटार अखसे हमके सिसि रुट आमति खायगांगा बा किसा बं थांगोमता गे अब आके खाजि गया आगिन सिमी बा एक्शन प्लान आनार एक्शन प्लान रजा गया ताक बरक साहरि गया डिटेल आन नियम नलेज आं गावो आं ताबो डीएम नो सानाय हम खादिने आं फरवार्डिं बुरि खालामनाय डाक्ति खायना नुथों गाजा करे लामा जारा बररक दंनाय रक नक्सनारि दंनाय रक बिसांमान गाना जारा दशरथपल्ली दंनाय रक बर सुबिदा माना नुथों ओ तांगि मायां दं बर हाइन जरा मदि तांगि माया बर निजि हते खु केंना नांगौ बर खु केंगि साना नांगौ मेम्बार चेयारमेन सि नमिनेटेड दंनाय हिमनाय रक पंचायत थांगि दंनाय रक बरना साना नांगौ बर साखासे बर बुमुर खांखान साबो हायकेसे जिउ टेकिं फायनाय जिउ टेकिं खायकेसे न खुक सेलेक्शन नंनाय नों हाय माया हि नगसिन कलाय दङ बेलेंगिया मा सानाय थाङै निजि नदिकेर नानान बगै थाङै पंचायत थाङै निजि नदिकेर क्लेम मा खायनाय हायके मानाय तुइ रक बाहायनो तुइ पॉइंट ताम करि आस दिन साजा गया सागां केंनाय जत किसुनि खिथाय नक माया आबो बाहायनो सागांके पंचायत थाङो सागां खायजंनाय ओंखाय आबो नोंसोर साया आंखौ बाहायके खायजंनायबा गाबो दीर्घ दिननि परे अनेक बोसोर परे सायमांखा गाबो थुरुक आरो मेम्बार अंनो मोसानाय सिन आरो नमिनेटेड चेयारमेन बो दङ बर सालाय आखले खाय जमाना निंथों जाहाथे सिन बरक कायसाबा बाटा थांथों नक थाइमाना निंथों दैमाना निंथों खिथाय नक माना निंथों तत दिगनो माना निंथों माय